Okay, nagalag ball. Start na po tayo, third quarter tayo. Score natin 38-44. Oy, baka sa mga. Marco Daledron, bola Daledron, nakakapasan. Diretso ay Marco, nilagay kay ball, 4-4-2. Bang! 2 points for ball. Yanas, tumira na malayo. Wala, tumiran. Tingnan yung lima. Bigay yung Marco, Marco. Uy, uy, uy! Yanas, dilawat, Miguel Yanas for 3. Wala, Riwari, Dilawata, binigyan kay Albino to Dilawata. To Yanas, Pumerecho, binigyan kay Alparar, binigyan ilawat katan. Yanas, Pumerecho. Wala, Ay! Wala, Riwari. Dahil naghahanap ko kasaan. Binigyan ko Paul. Magandang laban ko. Pagod na. Third quarter na eh. Third quarter na, pagod na. 2 points for Lima. Kulang sila. Abit. Ilaban mo na. Albino pa rin. Kulang. Wala. Ay. Riwari, Biasasa to Marco. Ayan. Same ball. Ball for 3. Wala. Play rebound. Yanas, Yanas. Foul rep number 7. Foul. First personal foul. First team foul. Albino to Abit ko lang. To Dilawata, 2 points by Dilawata. Ilan mo na kasi. Dilawata, 3 points mo. Uy. Dalawang 3 points na yun. Tablado yun. To Santa. Uy. Busmalat. Wala na nagalag. Score natin 40-48 in favor of PNP. 7 minutes and 53 seconds remaining time. Yung mga hindi nagpunta kagabi, mga ganagabihan ngayon. Wala umikot. Kumit. Uy, masabi ko na. Bingo ni Gulma. Gulma sa diretso. Wala nag-inom lang naman siya. Ball to diretso. Darren lang naman siya. Bigay kay Marco. Si Agnes lang naman si Darren. Same ball. Pareho ko yung team. 80 seconds lang. Sabi ko Darren, may naglalakad na nakadamit lang. Sino ba yan? Tutan. Tanto Paul. Paul for 3. Wala. Ringo ni Abelcola. Ang dalawang pasa. Albino. Yeah, short. Kumamasalit. Uy! Good. 2 points. Yanas. Wala ang ano niya na. Sige kay Gulma Tutan. To Biasata. Wow. Ay, kagawa do. Ang palaro na naman Abit pala po yung dumaretso. Binigyan nila Ota. Binigyan kay Albino. Close. Baral ko Tanganan ko Baral natin ang bola. 50 to shoot. Baral ko 3. Wala. Tanganan. Tuwat play may Tanganan. 6 minutes and 38 seconds remaining time. 52-42. Alparar 2 points by Alparar. File na. 1 week pa yung may lagnat. Ay! Makalima lang kayo. Panalo na kayo. Third quarter na tayo guys. Third. Pagod na sila o third quarter na. Kasi wala si Ari. Albino, Dilawata. Albino, Bumarecho. Wala, ano ba niya siya? Ainar to Yanas to Albino. Albino po wala, ay walaan. Grabe naman yun. Oy. Bugtong yung pangalan pa yun, pag kinapre ha.
Kabaral lang. 15 to shoot. Kabaral dumiretso. Binigay kay ano. Binigay kay Lianas. Lianas dumiretso. Lumingon pa. 2 points. Lumingon pa eh. Tumama. 2 points. 46-52 men. 46-52. 5 minutes and 28 boss. Kaya boss, pagpumasok boss. Belmar! Ay, ay! Marco! Agawan! Dito! Abig ko lang Lianas! Walang Lianas! Grabe! Wala na, bigyan-bigyan boss. Time out! 2 minutes and 37 seconds remaining time in the third quarter. Ang score po natin ay 56-53. Yung Pembro Lagalag. Wala. Ribon ni Balinaro to Dilawata. Dilawata to yung Lianas na malakas. Game the ball, tumama na pa. Game ball. Third quarter. Dilawata mo wala. Ribon ni Balinar. Balinar na napapasahan din kay Abincola. Abincola po na Time to shoot, oy! Dilawata. Dilawata ang Dino tumira ng press. Wala kapos. Balinar again. For 3. 3 points! Dilawata! 2 minutes and 10 seconds remaining time. Lamang ng 59-53. Tangoy! Pero, Yan. Lianas for 3. Wala. Imo ni Marco. Marco na dala ng bola. Last 2 minutes. Marco Tumirencho. apat na. Layo nga. Uy. Ang over. Ay, nilagyan na si Be. Dilawata. So, Abincola. Abincola to Dilawata. Dilawata na mapasahan. Dilawata. Then to shoot. Umingkot. Uming. Uy! Murang tangin nabot. Kaya pa yung bola. Boom! Timo na niya. Wala. Timo ni Babangal. Babangal to Marco. Marco na Diretso. Marco. Wala. Timo ni Balinar. Balinar. To Lianas. Lianas to Diretso. Baba, baba! Wala ko yung 2 points from Lianas. 1 minute and 14 seconds remaining time third quarter. Marco Tumirencho. 2 points from Marco. 61-55. Lamang na sila. Last 1 minute. Binigay kay Lianas. Lianas Tumirencho. Binigay niya ng bola. Pinali pa. Yay. Imo ni Kabaran. Sultan. Tanda-tanda ng naman ang Diretso. Binigay niya Marco. Marco ang bitawa ng bola. Binigay kay Oy. Ang bilis talaga ni Santa. Ang ganda ng pasa. Yun lang. 45 seconds. Para kayo namin ng muli kagabi. 61-55. 45 seconds remaining time mga Albino. Siyempre. Wala. Kumalo po. Limoni time. Nakagawan. Wala ng... Kabaral. Lalo ba pasahan? Kabaral. Kabaral to Marco. Marco Diretso. Uy. Pinag bola. To Albino. Albino to Lianas. Last 20 seconds. Pinag Dilawata. Paul Dia Santa. Ang ganda sana ng pasa. 19 seconds. Pero ito para sabi niya mamaya. Opo, semis na nila mamaya. Sana niyo? 15 to shoot. Sila din. 10 to shoot. Last 5 seconds. Kabaral, naghahanap pa mapasahan. Ganda na yung bola. Kabaral. 20 seconds shot na. Agawan. Balinar. Balinar to Diretso. Binigay kay Lianas. Napakaganda ng pasa nito. Tapos ko kay Lianas. 63-55.
Lalas, pagkala ba masabi dapat tayo dito. To Marco. Marco to Kulima. Ganda. Kulima to Tan. Kulima. Nice drop sa ano. Yay. Yung ni Tan. 2 points may Tan. Pilota. Pilota ay kalawang kasaan. Binigay kay Albino. Albino po naman. Wala. Limpo ni Marco. Marco na lang wala. Marco. Marco to Kumaan. Wala. Putik. Time out. Gagawin. Sige lang yan. Tantan. Hoy! Nabing pa. Albino. Albino to. Doon pala. Doon pala to Redjo. Wow. Doon pala. 61. Marco strike personal foul ha. Warning for penalty. Malalim ba yun? Sa baba, oy! 10 seconds out na ka. Albino kontre. Mahaba. Pero malalim. Pelnar. Kaya may friend. Watch shoot ang 30 shoot. Ay, bruta. Pelnar again. Wala. Lima. Lima to Albino. Tulay to Pelnar. Pelnar to Meretio. Uy! Muna tayo na mo Tetan. Yes. Albino. 9 seconds out na ka. Ayaw, Andre. Wala. Sino mo yung Kulima? Kulima naghanap pa saan? Kulima to Kabaral. Kabaral naghanap pa sa Kabaral. Kabaral, hinahatan. Tudanganan to Kulima. Tudanganan. Wala. Malaki pa talaga. Gulay. Perfect Gulay. Sayang, hindi ko nakuha. 6 minutes and 30 seconds. 3 points, Kabaral. Binkola. Binkola. Binigyan kayo ng Gulay. Wala. Binkola. Binkola tayo labot. Albino. 2 points. Albino. 6 minutes. Remaining time 6 minutes. 70-64. 6 minutes remaining time. Kabaral for 3. Wala. Iwan ni Albino. Binkola. Binkola yan mga pasado. Binkola. Binigay Dilata to Kulay. Wala. Iwan ni Kabaral. Kabaral nga mga pasado. Binigay kay Marco. Marco diretso. Binigay kay Pelnar. Pelnar. Oy! Follow, grabe. 64-72. I believe 15 seconds. Kumik, traveling. 2 seconds remaining time. Albino. Albino naglalaba pa saan? Albino. 20 seconds shot clock. So Pelnar, dumaretso. Nagawa ng Lupaw. Lupaw, naglalaba pa saan? Lupaw, binigay kay Tan. Tan diretso, binigay kay Yasantan. Yasantan to Kabaral for 3. 3 points, Kabaral. 5 minutes and 18 seconds. Bisaya ba yun? Oh, libre yan! Albino Marti! Wala! Iwan niya naman sa sila. Binigay to Yasanta! Reverse! What a shot from Yasanta! 5 minutes remaining time! 5 minutes remaining time! Oh, yung tres na. Init na. Binkola, naghanap ang pasal Binkola. To Pelnar. 10 to shoot! Pelnar, diretso! Uy! Yay, wala. Iwan ni Tan! Pasa. Tan! Takbo! 4 minutes and 20 seconds. Kabaral diretso, Kabaral. Ulikot. Okay. Table.
Lumaw po, kumit. Tumireto, lumaw. Wala. Rebound din Yolanda. Tumayo lang. Wala. Oy, oy, oy. Penalty, boss. Penalty. Penalty na, boss. Penalty. 4 minutes and 24 seconds remaining. Ha? Shout out, Gaw! Shoutout nga pala, Boss Arnel. Ayun, nice. Happy birthday, boy. Tapos ka! Diwata tumira. Ay, Diwata po eh. Kapit ko na. Rebound tayo. Grabe. Ay, boss. 4 minutes and 22 seconds remaining time. Lumaw. Lumaw to number 29. Lumaw. Parang mag-ring. Wala. Rebound niya kung bola. Kapit ko lang. Hawak ang bola. Nag-aaral ko pa sa akin. Ang pina tumira ng dos. Uy. Yay, yay, yay. Lumaw to Desanta. Desanta to Kabaral. Kabaral. Lumaw. Oy! 10 to shoot. Alabigan. 10. 5 to shoot. Good. Wala pa sila yung mama. Sakto lang. Baynar. Madala na ba? Baynar. Diretso. Binigay kay Tulay. Oras oras. 3 minutes and 27 seconds. 15 to shoot. Baynar. Oy! Eurostep. Binigay kay Lumaw. Lumaw to Kabaral. Diretso Kabaral. Kabaral. Nag-aaral pa saan Kabaral. 2 points by Kabaral. 3 minutes and 30 seconds. 3 minutes and 30 seconds. 73-71. Surbol, surbol! 73-71. Kulay pa 3. 3 points. Kulay. 76-71. Last 3 minutes in the fourth quarter. Kabaral. Kabaral. Umay. Binigay kay Lumaw. Tumaran sa Lumaw. Nagana pa pasaan. Layang to shoot. Desanta. Ayan na. Wala. Hindi mo ni Pilota. Pilota doon. Abing ko lang. Abing ko lang. Oras, oras! Wala. Oy, foul. Oy! Penalty tayo sa Parin Drake. Parin Drake, shout out Drake. Parin Drake, shout out. Seryoso yun. Parin ko yan. Wow! Perfect to Melvin Cola. 78-71. 2 minutes and 42 seconds remaining time. Marco Dumarecho. Wala. Ang ganda naman ito Victor. Albino. 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 Oy! Ganda nun. Ganda naman nun. And 46 seconds remaining time. 80-71. Time. Yay, taas ato eh. Ganda. Lima. Kwarta. Lima. Nice, nice shot, nice shot. Last Sa baba, sa baba! Kulay. Oras! Wala. Rebound. Tanto. Lumaw. Bilis, bilis, bilis! Binigay kayo sa Santa. Desanta to Lumaw. 2 points sa Lumaw. Hoy, ang kumpiyansa! Oras, oras, oras! Oras natin, 1 minute and 56 seconds. Plus 2 minutes. Shot back, 15 to shoot. Wala. Jumpers ready. 1.26 seconds lang ha. 1 minute and 26 seconds lang ha. Pangalawang tira ni Dilaw. 1 minute and 26 seconds. 82-75. And Diretso. 2 points na time. Albino. Oras ha, oras, oras! Oras. 1 minute and 39. 1 minute and 30. 15 to shoot. Albino. So, Albino. 10 to shoot. Marco. Nice. Ang gandang nakitol.
Kuha. Ang ganda ng basa kay Marco. Butata, hindi. Pasok kay Rudy. Ang dalawa na lang, masarap kayo. 1 minute and 15 seconds. Oras ha. 1 minute. Last 1 minute. Continue. Clock. Oy! Good. Oras, oras. 15 seconds. Uy, foul, foul. Okay. 55 seconds remaining time. 55 seconds. May laro ng tira. Wala. Pangalawang tira ni Pelnar. Wala pa rin. Kuha. Oras, oras. 55 seconds. Pilota. Pilota. Albino. Wala. Lumalitan. Tanto Kabaran. Kabaran. Oy! Nice. Albino. Oras, oras. Last 15 seconds. 25 seconds. 15 to shoot. Last 30 seconds. Oy, lalawan. 25 seconds. 9 seconds ha. Pau, 9 seconds. Last 10 seconds. 5 to shoot. 5 to shoot. Kulay po rin ako tumata. Kulay din. Tugasata. Wag, wag. Marco. Marco. 2 points si Marco. O, isa na lang, hoy. 10 seconds. 10 seconds. Isa na lang. 10 seconds. Iyay. Penalty, penalty. Wala. Sige pala. Tano, Belmina. 8 seconds ha, 8 seconds na lang. 8 seconds, depensa. 5 to shoot. Wala. Yes. Daog na. Two points. Points pa. Albino. Albino. Humahabol eh. Oh. Humahabol. Susuntukin ko yan.